पर्यटन दिवस को लेकर सोमवार को पौधारोपण समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क की ओर से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सोमवार को दिन भर कार्यक्रम चलता रहा। इस अवसर पर 23 नंबर वार्ड स्थित महिला महाविद्यालय में 30 नीम के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद लक्खी पाल समेत अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक अचिन घोष ने बताया, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधा लगाना सबसे अधिक जरूरी है। युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए ही विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। যতগুলো গাছ লাগাচ্ছি আজকে 15টা গাছ, এই 15টা গাছ যদি আমরা রক্ষা করতে পারি এবং অবশ্যই 23 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ডবাসীকে উদ্দেশ্যে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে তারা যেন এটাকে জল বা ঠিকভাবে দেখে শুনে রাখে। তো সেটা যদি হয় অন্তত কিছুটার জন্য হলেও আমরা পরিবেশকে রক্ষা করতে পারবো। সমাজকে বার্তা দিতে চাই যে সব কিছু যত যারই অ্যাসোসিয়েশন হোক, যে কতভাবে হোক, কোনো পরিকল্পনা যখন করা হয় তার সাথে যেন একটা দিন বা একটা যেন প্রোগ্রাম থাকে, সেটা হচ্ছে বৃক্ষরোপণটা। এবং এই বৃক্ষরোপণের উপর দিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে দিয়ে আমরা সামাজিক আগামী প্রজন্মকে আমরা অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারবো। তাও না হলে কিন্তু আমাদের পৃথিবী ধ্বংসের মুখে যাবেই।